Karibu tena katika kipindi kingine ambaye inahusika na uchumi wa kibiblia au uchumi wa kikristo. Na leo tutaongea juu ya mambo kadhaa, tutaangalia kwanza heading yetu ni maendeleo yanatokana na nini? Na point zetu ni Mungu mtoaji wa baraka na vipaji, umuhimu wa moyo wa utiifu, hazina yetu ya maisha na Mungu anapotubariki anataka sisi tubariki wengine. Kwa hiyo Mungu mtoaji wa baraka na vipaji. Katika Kumbukumbu 8, mstari wa 17 na 18 tunasoma hivi. Hivyo, jihadharini msije mkajisemea mioyoni mwenu, tumejitajirisha kwa uwezo na nguvu zetu wenyewe. Kumbukeni kwamba Mungu wenu, ndiye awapaye uwezo wa kupata utajiri. Anafanya hivyo ili kuimarisha agano aliyoifanya na babu zenu mpaka leo. Ni rahisi sana kujisifia maendeleo tunayoyapata katika maisha yetu. Biblia inasema msingi wa maendeleo ni Mungu, ni neema ya Mungu anatusaidia. Tatizo ya wanadamu ni kwamba tunapenda kugawa maisha yetu katika vipande viwili mara nyingi. Inayemhusu Mungu, ambayo haimhusu Mungu. Na mara kwa mara tunaweka mpaka kwenye mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Ikiwa ya kiroho, basi yeye yumo, anatuhusisha, anatubariki, lakini mambo ya kimwili, hapo kidogo ni kama vile tunaona sisi wenyewe ndio tuna madaraka zaidi. Kwa hiyo, mara nyingi mambo ya kanisani, au ya kiroho, tunamshirikisha, tunaomba baraka zake, tunakubali na tunaona baraka anayotupa wakati tuko kwenye maeneo hayo. Lakini kupanua maisha yetu tunapenda kuwa na la kusema, tunapenda kuwa tunaamua wenyewe, tunapenda sana kuwa na maamuzi juu ya maisha yetu. Biblia haionyeshi mgao wa jinsi hiyo, yani ya kiroho na ya kimwili. Inaunganisha. Mungu anajali sehemu zote, anatusaidia katika sehemu zote, na yeye ni chanzo cha uwezo katika sehemu hizo zote mbili. Kwa hiyo yeye ni mhusika mkuu kwa upande wa kiroho na pia kwa upande wa maisha yetu ya kawaida. Na maisha yetu kwa jumla, iwe ni ya kiroho au ya kawaida, inategemea sana jinsi tunavyokubali haki hii katika maisha yetu. Yaani tunavyomkubali Mungu kuwa kiongozi au anayetusaidia katika maisha yetu. Tunapotegemea kwamba anafanya hivyo, hiyo pia inaleta mabadiliko katika maisha yetu. Na Mungu anaweka uwezo fulani au kipaji fulani kwa kila mtu. Tunatofautiana hapa, kuna wengine, yani unawashangaa jinsi walivyo na akili nyingi na uweza mkubwa tuseme. Wengine labda tutasema hata wewe unajihisi kwamba unaweza ukawazidi kwa namna fulani. Tunatofautiana. Lakini Mungu anaweka huu uwezo ndani yetu kwa makusudi yake na kwa mapenzi yake. Na jinsi tunavyopokea kile tulichopata na Mungu na jinsi tunavyoitumia na kuiboresha. Maana Mungu anaweka kipaji lakini sio kwamba ndio unaipata halafu imekamilika. Hapana, ni ushirikiano na Mungu. Kwa hiyo tunavyomsikiliza Mungu na tunavyofuata maagizo yake ndani ya maisha yetu inaongoza jinsi tunavyopata maendeleo kufuatana na mapenzi yake. Kwa hiyo maisha yetu yanajengwa katika ushirikiano baina ya Mungu na binadamu. Mungu ameamua kutushirikisha katika kuunda maisha yetu. Kwa hiyo hata sisi tuna nafasi ya kujitoa katika kufanikisha mpango wake juu yetu. Anakupa kipaji, anakupa uwezo, anakupa labda kichwa cha kusoma au kichwa cha ufundi, yani kuelewa namna fulani, lakini wewe pia una haki ya kujiendeleza. Katika Mithali 10:22 tunasoma hivi. Baraka za Mungu ndizo ziletazo fanaka. Juhudi za mtu haziongezi hapo chochote. Hii kidogo inagongana na yale niliyoyasema. Hapana.
Baraka za Mungu ndizo zinazoleta fanaka. Ni kwamba yeye ni msingi wa kila kitu. Wewe huwezi ukafanya chochote. Ni baraka yake. Hata kule kufaulu katika kujiendeleza ni baraka yake. Hata hivyo anataka ujitahidi kufanya hivyo. Anapoona unafanya kazi kwa kuwa mfundi mzuri zaidi, au mwanamuziki mzuri zaidi, au mhubiri mzuri zaidi, au mpishi mzuri zaidi, anakubariki. Kwa hiyo msingi wake uko pale. Tukisoma Kumbukumbu, tukirudia kusoma Kumbukumbu 8:18 inasema hivi: kumbukeni kwamba Mungu wenu ndiye awapaye uwezo wa kupata utajiri. Anafanya hivyo ili kuimarisha agano alilolifanya na babu zenu mpaka leo. Na anaposema hapa kupata utajiri nafikiri nilitaja katika kipindi kilichotangulia kwamba utajiri inawezekana kwa fundi mzuri, ni kuwa na ufahamu. Inawezekana ni mali pia, lakini hata ule ufahamu au utajiri au ukulima mzuri. Katika kila sehemu kuna aina fulani ya utajiri, ni kwamba umefaulu katika hiyo eneo. Ni utajiri. Kwa hiyo inaonekana pamoja na kwamba Mungu ndiye mtoaji, hata mwanadamu ana sehemu katika kufanikisha maisha yake. Pili, nilisema umuhimu wa moyo wa utiifu. Katika Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 tunasoma hivi: mkiwa tayari kunitii, mtakula mazao mema ya nchi. Mungu anaahidi kuwa tutapata mema kama tunapenda kufuata na kutii maagizo yake. Mambo mengi ya kiimani inahusika na utii, yani kukubali yale maneno ambayo tunasoma katika Biblia. Na mambo mengi au ukosefu mkubwa unakuja kwa sababu tunakataa kuamini au tunashindwa kuamini yale ambayo tumeahidiwa. Sisi kama wana wa Mungu tunastahili kuwa na yeye kama ngao yetu kila wakati. Tuna nia ya kufahamu na kufuata mapenzi yake kwetu. Hiyo ni kitu cha muhimu sana kwako na kwangu. Kujitahidi, kujaribu kumfahamu zaidi, kujua zaidi, kutumia muda wetu pamoja naye kusudi tuelewe ni nini anataka tufanye. Lengo letu la kimaisha inatakiwa kuwa kujaribu kuishi kufuatana na mapenzi yake. Sio tu kupata zile faida ambazo zinatokana na baraka za Mungu. Tunataka pia kuishi kufuata na mapenzi yake. Alafu nilisema hazina yetu ya maisha ni muhimu kujua inatakiwa kuwa wapi. Utajiri wetu unatakiwa kuwa ndani ya Kristo. Hapa ndipo hazina yetu inastahili kuwepo. Tunapokuwa na utajiri wetu ndani ya Kristo, hiyo haipingani na utajiri wa mali za kawaida au nje ya Kristo sema. Inahusika na jinsi tunavyojali mali yetu. Unaweza ukawa na mali nyingi lakini bado hazina yako iko kwa Kristo. Kuweka utajiri wetu kwa Mungu ni muhimu kwa sababu tusome Luka 12:34 inasema hivi: kwa kuwa hazina yetu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Ni hivyo, kama unapenda kitu, utakuta kwamba unaiwaza. Na ni kama vile unatumia muda wako. Kama ni mtu unampenda, utapenda kutumia muda wako kuwa pamoja na huyo mtu. Kama ni gari yako unaipenda, utapenda kuwa unaishughulikia kila wakati. Kama ni nyumba yako, vitu hivyo. Vitu ambavyo tunavipenda. Tunakuwa tayari kutumia muda wetu na kujali vitu hivyo. Kuna watu wengi wanasema, ningependa sana nifanye hii. Lakini unaona kwamba hafanyi. Hata siku moja hafanyi. Maana yake ni kwamba moyo wake hauko pale. Kuna sehemu nyingine ambayo priority zake zimekwenda. Unaona. Na hii mtu anaweza kusema mimi ningependa sana nijifunze kucheza mpira. Lakini hata siku moja hachezi mpira. Unafikiri nataka kujifunza? Anaweza kapenda kujifunza kidogo, lakini hana ule, sio kwamba moyo wake uko pale. Ni muhimu sana tufahamu na tutafakari hazina yetu liko wapi.
Na hiyo mimi siwezi nikakwambia, lakini wewe unaweza ukakaa ukatafakari ukafikiria, hazina yangu kweli iko wapi? Priority zangu ziko wapi? Kipaumbele zangu ziko wapi? Ni rahisi sana kuhamisha mawazo yetu toka kwa Mungu na kuzihamisha kwenye shughuli zetu za kila siku. Hiyo ni rahisi sana na inafanyika. Sio kwamba kama inafanyika basi hapo sasa wewe huna msaada tena, hapana. Inafanyika kila wakati. Hata mimi ni hivyo. Mimi ni mwepesi sana wa kuanza kufikiria mambo mengine ambayo hayamhusu Mungu. Na ninapenda kufanya, nina hobby nyingi ambayo ninapenda kufanya. Lakini ninahitaji kujikumbusha kwamba ni muhimu pia, au ni muhimu zaidi kuliko kila kitu pia kujali mambo ya Mungu na kutumia muda wangu ambayo ninao kwa kujaribu kutafuta kumjua Mungu zaidi. Hazina inawezekana ikawa ni familia yetu, hata kanisa, fedha au ukosefu wa fedha, mamlaka na mambo mengi mengine. Chochote kile ambayo unaiweka mbele ya kule kumpenda Mungu au kujali kazi ya Mungu na kumjua Mungu na kufuata mapenzi yake, hapo ndipo hazina yako iliko. Neno la Mungu linatutahadharisha na fedha na mamlaka, kwa sababu vitu hivi viwili vinaangusha watu wengi sana. Na mamlaka inakupa uwezo wa kucontrol watu wengine na kufanya mambo mabaya, na pia fedha ni hivyo. Kwa hiyo ni vitu viwili ambayo ni vizuri vikitumika vizuri, lakini mbaya mno vikitumika vibaya. Cha msingi ni kuelewa moyo wetu uko wapi, maana pale ulipo ndipo hazina pia lilipo. Tumefika katika pointi ya mwisho na inasema hivi: Mungu anapotubariki anataka sisi tubariki wengine. Hazina yetu ikiwa kwa Mungu, tunakuwa wepesi wa kusaidia wengine na mali zetu. Maana mali zetu si hazina yetu. Ni kitu ambayo tunaitumia, ni kitu ambayo inatusaidia, lakini sio kitu ambayo tunaing'ang'ania. Unaona? Katika Luka 6:38 tunasoma hivi: wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa maana kwamba kama wewe ni mtu wa kutoa na kusaidia watu, watu pia watakuwa tayari kutoa na kukusaidia wewe. Mstari huu nafikiri tutaurudia mara nyingi tunapopitia hayo masomo, kwa sababu kuna umuhimu wa kuingiza ukweli huu ndani ya ufahamu wetu. Kwa sababu ni kitu ambayo ukianza kufikiria, nikitoa kitu, ni kama niliongea juu ya kikumi, ukitoa si ninabaki na kidogo. Lakini hapa Mungu amefanya sheria ambayo upo katika uumbaji. Unapotoa na kusaidia, anakubariki na unapata zaidi. Hiyo ni ajabu sana, lakini ndivyo ilivyo. Mara nyingi tunapofikiria kutoa, tunasema bwana, ngoja nikipata mtu ambaye anahitaji sana, huyu ndio nitamtolea. Maskini, mtu mwenye mahitaji. Lakini Biblia inasema unaweza kutoa hata kwa mtu ambaye amekasirika kusudi apoe. Mithali 21 na mstari wa 14 inasema hivi: hasira hutulizwa kwa zawadi ya siri, tunu apewayo mtu imefichwa hupooza ghadhabu. Kwa hiyo kuna sababu nyingi za kutoa. Sio lazima iwe ni mtu ambaye labda utamhesabu yuko chini yako na unahitaji kumsaidia. Saa nyingine unaweza ukafanya tu kwa kumfurahisha mtu, au mtu ambaye unaona kwamba amekasirika, yani sijui ni nini, unamsaidia, anapoa na anapata hali afadhali, ile hasira inapozwa. Hiyo ni kitu ambayo kwangu imenifurahisha wakati nimesoma sehemu hiyo, kwa sababu ni njia mpya ya kutoa au ya kufikiri ambayo tunahitaji. Saa nyingine tunahitaji kukaa na kutafakari neno la Mungu. Inatufundisha mambo mengi ambayo si za kawaida. Na kuna mfano wa hii katika Biblia, na ni katika notes za somo ya leo nimeiweka kabisa. Kwa hiyo ukifuata link unakwenda kusoma hiyo PDF file, utapata hiyo sehemu. Na ni kutoka
kitabu cha Samueli, kitabu cha kwanza cha Samueli na sura ya 25 na inaanza mwisho wa mstari wa kwanza halafu inaendelea mpaka mstari wa 35. Ni hadithi ya Daudi na Abigali. Na hiyo inavutia sana kwa sababu hapo tunaona kwamba huyu mama alifanya kitu ambayo ilipoza hasira ya Daudi. Kwa hiyo nenda ukaisome, mimi sitaisoma hapa maana ni ndefu sana. Kwa kumalizia kipindi hiki, napenda kukukumbusha kweli chache. Toa na utapewa, tulisoma hiyo katika Luka 6:38. Hakikisha hazina yako ipo pale inakotakiwa kuwepo. Maendeleo yako inatokana na baraka za Mungu juu yako. Tukimtii Mungu kwa moyo wa kupenda, tutapewa baraka toka kwake. Tunapoendelea, tutaangalia zaidi kidogo mkakati au mpango wa Mungu kuhusu mali na uchumi wetu. Kama umefika mpaka mwisho, kama kawaida nashukuru sana. Mungu akubariki na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asanteni sana.